Din Mohammed, a 73-year-old Afghan man, says, even after 10 years, remembering the night when the US military launched airstrikes on his hometown of Lakhani in Panjwai district, South Afghanistan's Kandahar province, is still horrific. According to Mohammed, US fighter planes began bombarding his village just before midnight. The airstrikes continued until the next morning, claiming civilians' lives in the village, including his grandchildren. بټان سپینځریم پکښې کې اوس پکښې ښځې پکښې کې وې ټول شهیدان خو درې شپېته نفره خلکو یادوله درې شپېته نفره پاته زموږ د کور شوله زموږ د کور د 11 نفره شهیدان شول زه ورلم مال د اول داسې پوه شوله باره دوی راته وویله ترجمان یې ویله چې دا دلته د طالبانو غټ قمندان راغلی و 15 کالو کوچنیان هم پکښې کوچني ممیان یې په لاسونه په نوکرو سره و داکتر وازو د شهیدان کړي ناکبه غیر ذلك. Mohammed is not the only Afghan who has suffered due to US military action against civilians during their 20-year presence in Afghanistan. Jalil Ahmed from Kandahar lost his father 13 years ago, but he has not received any compensation. زمانم جلیل احمد دی زه د 15 کالو یم 14 کاله کېږي زما پلار شهید سوی دی د امریکایانو د خواسته شهید سوی دی کله چې دلته زما امریکایان راغله زما پلار یې په شهادت ورسوي دا رقم چاپه راغلی و زما پلار یې ووژي. The US military carried out a drone strike in late August in the Afghan capital of Kabul, supposedly targeting terrorists. It turned out to have 10 innocent civilians killed instead, including 7 children. Commander of US Central Command Kenneth McKenzie called the bloodshed a tragic mistake. د ډول مسلمانانو په شهادت رسوي دا ته د حقوق بشر بولې ته دا خو نه دي دا خو ظالمان ظلم کوي